healthcare topics you need, and wellness tips you deserve, all straight from the doctors themselves. Maayong Adlaw, Cebu. I am your host, Aimee La Chica of City and Digital, and we are here together with the hospital at Maayo for another episode of Maayong Adlaw Doc. Just a quick background story. We started the show in 2018, but we had to pause lang yun ganyan. But now we are back to give you more tips and healthcare topics na inyong gikinahanglan diri karon sa Sugbo. So before we head over to our main discussion this episode, and before I introduce to you our guest doctors, allow me and watch this video about the hospital at Maayo, your hospital of choice here in Cebu. The hospital at Maayo is not only a modern, clean, and safe hospital designed to provide hassle-free medical care for its patients, but they also provide only the best healthcare experience in Cebu, paired with world-class hospitality, accommodations, and amenities. And that makes me very excited for our first episode of Maayong Adlaw Doc. We will be talking about colorectal cancer this episode. So if you have questions, if you have been intrigued about this topic or this discussion, you can also send us a comment down below para among matubag if ever we can. Okay, mga siloy, so which significantly increased in cases in young people which were previously thought to be seen in those older than 50 years old. So that will be our topic for this episode. So now, let me introduce to you our guest doctors for Maayong Adlaw Doc today. A prolific physician who specializes in the fields of gastroenterology as well as general and transplant hepatology and holds extensive directorial and professor experiences in top local and international institutions, and also the Chief Operating Officer of the hospital at Maayo. Let us welcome Dr. Lawrence Chad Yu Liu. He will be joined by another gastroenterologist here at the hospital at Maayo, Dr. Herlin Dumagin. During her academic and professional engagements, she has received numerous awards for her work in nephrology and gastroenterology, as well as authored numerous publications which she was able to present in Barcelona, Spain, and accepted for presentation in Istanbul, Turkey. So Maayong Adlaw doctors, Maayong Adlaw. So we are joined together this episode by Dr. Lawrence Chad Liu and Dr. Herlin Dumagin. Maayong Adlaw mga doc. Maayong Adlaw. Kumusta? Kumusta? Kiro. First time to be in an episode sa Maayong Adlaw Doc. Yes. But this will not be your last. Really. Okay. Isa din ako last. But anyway, our topic for this episode is colorectal cancer. So, we have a lot of, siguro, dili lang siguro ako, no? But we have a lot of viewers who are concerned about sa ingon ani na type of cancer. So, before we head on to the main discussion or the main questions we have here, I'd like to ask this. So, I have one question. Colorectal cancer is actually the top 3 of the leading causes of cancers here in the Philippines. So, can you give us a quick background na nung naingon-anon na niya siya here in the Philippines? Let's start with you. Yeah, I think, so as you said, correct, colorectal cancer is number 3 na sa all the cancers in the Philippines. I think the reason we used to see it in older people, same as kuan, kana part of aging process. As we get older, mo break down ato mga systems, so we start developing mga conditions, and cancer is one of them. Example here is colorectal cancer. One reason why probably is number 3 is we usually don't normally we don't like to see doctors. Okay, sana anak na
sila kay ranan sa doktor, but I think ang nadapo gikakulbas pasyente may unsay makitaan, mahibawaan sa doktor ang mas makapakulba. So what we're so mahitabuan na may treatment becomes expensive. Rather than what we can do is to prevent. For many years na we've advocated see the doctor at certain ages in our life, see our doctor for mga regular checkup. And one of the things also, dili glamorous, mag-check for colorectal cancer is a test we call colonoscopy. Yeah. So, muli kayo ang pasyente, ma-atras. Common answer ako madunggan sa pasyente, kung mukha na kung ano, hindi sila, hindi sila sakit man do. Sakit. And then, pero kung pautan-on, ang dungog nga sakit is nakadungog sila sa ilang kaila, silingan sa ilang kaila, itsuon sa silingan sa ilang kaila. So dili gyud makuan. So among role as specialist is to help make it understandable, easier para dili makulba ang pasyente. Kay mahugman gud ka na kung dalikay ka sa gasto, mas mahal na magpatambal kaysa masakpan nato sa iyo. So ikaw, Doc Herlin, what can you say about this na it's top 3 cancer here in the Philippines? So aside sa kanindi ganahan magpa-check up, napapatay lain ganahan maan ko. Siguro may isa man gud sa possibility of risk of colorectal cancer is na ay microbiome dysbiosis. So sa ato sila mabantayan karon daghan na kayo dagkoon ng mga tao, no? Mga overweight, mga obese. So naapod na siya yung mga studies na posible makakontribute na. So siguro kung sa possibility ng nagkataas na po ang colon cancer. So now we go to the main questions. We have here 5 main questions already, but these are very common questions na dili gani all the time na-ask sa mga doctors because like what you said, makita ko na ganig doctor mahadlok na it's not because sa gastuan but because sa unsay makitaan. So prevention is better than cure good all the time. So let's start with this first question. What factors contribute to the increasing prevalence in young people? Kanina or nasakpan na siya sa mga bata-bata gamay do. So start with that. Okay. I think ang usa ka factor ani ni ilis ang tong gikaon. Kini mas natay dili lang sa imong sa atong gikaon sa pagkakanunay atong gikaon. Okay. Ang sa anak mas natugangan og tawag na fats sa atong diet. Kaon meron usually mutanong ko sa mga pasyente kung sa ilang nasaktan sa kanang fats sa diet. So, sa kada mga pasyente, murang ma-surprise sila na kung sa maday mo sa fats. Kaya ang primero atong munaon is magkaon na giprito, or ka ng mga tambok sa karne. Pero daghan pa natin na kanay fats na ito mga murang nato. For example, kanang tuno sa lubi. May mantika magit sa lubi. So, walay kaso kung primerong puga or ikaduhang puga. Pero nagihapon siya. Okay. And naghabi ata mga sudan nga na-incorporate dili na yung mga ginatan, punuan, hanggang mantika ipahit sa dahon sa saging, pangputo sa bulbul. Ay, true. Para di magpili. Dagan ato mga native nga delicacies na lami kaayo, pero naagid siya naagid na siya masabi. But I'm not dili ngayon muna kasangin mo na akong tulog. Pero usa lang na siya example sa lang na perception na di na kumapuna na siya fats. Usa pud ana ka ng mga full cream milk o mga produkto hinimo gikan sa gatas. So, butter, cheese, ice cream. Yeah. So, yeah. So, ano siya mga so sa high in fats, mas nasa daging access. So, kuan na kanal, mga dinali ay nalinuto, usually prituhon na siya, may oras. Bisag pagkuan sa sugod pandemic,
order magyapon tag pagkaon. Tinuod. So unsa may daliwon nga ma-deliver, Fast food. fast food. So not siyang isa maka Preserve. makapadugang Preservative. preservatives, kapatugan sa tuang timbang. Mhm. And then mentions Dr. Dumagin na ang extra weight nga hindi siya risgo sa forma of colorectal cancer. Yeah, diba? Ikaw, Doc. Again, the question is, what factors contribute to the increasing prevalence in young people sa colorectal cancer? So aside po siguro sa diet, main so smoke, smoking, and even alcoholic beverage drinking, no? Possible risk factors na jud na sila for colorectal cancer. And then siguro po sayo na po siguro no on the light side, siguro ang awareness po nila is mas expanded na siguro. That's why siguro sayo discovery ang mga young patients with colorectal cancer because probably aware na po sila ani nga sakit. Tinuod. And they see a lot of these things sa internet. Siguro aware. Kaya karon ng good younger generation siguro kay mga well aware na mahadlok na masakit. Can we say that number they're a little bit concerned of their health earlier kay sa makitaan ako personally makita lang sa akong parents at sa mga elders dugigin nila mabawaan, Doc. So more ganid ka na wala na siya. Considering sa fact na nila kang resources, I mean, so ato siya ibalik-balik kung inong na dili gyud dapat mahadlok magpa-check up. Diba? Mo na siya ang keynote ani tanan na dili dapat mahadlok magpa-check up. So para na makatabang. Kaya lahi ra man gyud if na-address specialist, same sa ganyan ni Dr. Yu ganina, na specialist willing to and ready to help you. So let's get on to the next question. Are you ready? Yes. Okay, very good. Okay, the next question is, when should we consider having a colonoscopy screening even if wala may nakafeel of symptoms? What? Maybe ladies first sa Okay. So, naman tayo ginatawag na average risk na individuals ng Mayo. So, kaning mga average risk is muna sila ang pagtungtong ng 50 years old. Okay. Pero, naay bagong recommendation karon na kung pwede at the age of 45, magsugod na pa-screening. So aside anang edad, walay family history, walay mga family history of colon cancer or maski na colonoscopy niya na polyp in anak. So kani sila ng mga individuals, consider din sila average risk individuals. So kani sila, kung pwede, mag-start na sila screening at the age of 50 and if pwede pa dyan at the age of 45. Earlier. Earlier. Ikaw, Doc, so what should we consider having when should we consider having colonoscopy? So in answer to your question, kung sa itong sugod sa colonoscopy na wala tayong gibati, so I would start at 45, Okay. whether lalaki ba or babae ang pasyente. Wala gibati is to start at 45. As we said, prevention is so much better. So much better than cure. So there you have it, 45 years old, male and female. Bisan wala pa yung gibati, just know your body. May na ganito, di ba? Sa kung sa yoga pa, listen to your body. Pero if naa sila yung mga parente na naay mga colorectal cancer, mas earlier pa dyan kung mahimo at the age of 40 or if ever na-discovery ang isa ka parente nga nagka-colorectal cancer at the age of 40 po. So 10 years, minus 10 years anak, so dapat 30 years old, magpa-start na po sila screen, maski guwat sila yung gibati. Okay. Kung naasa lang family history. Bisan, it goes to every cancer, Doc. Kung naka family history, pwede na pa magpa-check. Most of the time, most cancers. Yeah. Kailangan dyan. That's why kung na ka magkonsulta ka doktor, ang tanong ko sa doktor kung nabay nagka-acute cancer sa mga parente, mga ginikanan, kaya sugod na nibawan, sugod na tawag na health screening. Okay. So it's better get na earlier, get na lang check. So now, how do we advocate you to include colon health in our regular checkups? So remove the fear of doing the screening. How can you, as doctors, how can you advocate na dili lang si colon cancer di siya kana for kung kinsa ray na ay naigo sa family. It's for everyone na makabaw mo na. Colon health is also very important. Well, timing karon nga March is ang annual month for colorectal cancer awareness.
So, notice naka-blue kay blue ang blue. designated color for colon cancer. Wala ko ma-invite. Sige na lang. Next. Kami mga colorectal cancer advocates, so kinahanglan- Blue ang color. Color? So, sana na siya. And other things mo ang buhat mga doctors is increase of awareness nga colorectal cancer can happen at any age. Dili na yung condition na rin ka ng mga idaron or nanapot sa mga batanon. The good thing is that more and more people are working for establishments or companies nga ga-promote ang annual physical examination. So, or na ay mga parinting na nasa healthcare field. So, mas ma-increase ang awareness, access to dito sa internet, makikita, although sometimes kung nasa kayo makita ang nandilindot, makapagulba na noon. So, mga yung amuang papel na mo explain ka na mo intag according to unsay ganahan pangutan ng pasyente. So, ang amo lang ihangyo sa mga pasyente is ayaw kahadlok sa mga doktor kay kuan ka mungita na may pamaagi para makatabang sa inyong tanan. So, the doctors are here to help. That's the point na matabang sila. Dili sila maghadlok niyo. Okay? Again, katuliyon mo ganina, Dok, na dundon sa silingan, na dili kuno dapat na ayaw ni silingan pamina. Ari ni Doc pamina. Diba, Doc? So, ikaw, Doc, what can you say po then? How can you advocate na, take time for sa inyong colon health and make sure to visit your doctors regularly? So actually, for my patients na magpa-check up sa clinic, at the age of 45, maski lahi nga complaint sila ang anak sa clinic is still mo advocate nga po, recommend about colorectal cancer screening. And then, siguro ang pinaka-important dyan is katong unidoc na ang fear sa consultation dyan. So, siguro ayaw i-disregard ng mga simple lang na kalimanga, simple lang na kanang paglaing-laing sa tiyan, no? So, just, andi lang din sa clinic. Take time and find the time. So, Doc, what are the other ways to prevent colon cancer aside sa screening? Itong aside sa mukaon sa diet? Are there any other ways? Yeah, actually, two things ang ingos pasyente. So, fiber, fluids. So, ang fiber mo kita sa utan, prutas. Pineapple, Doc. Apil na siya din na. Ganyan, makakupay na siya. Fluids, so ang kadaghanan tubig, mas ganahan more natural, so hiling tubig na mo. Tubig ba ng soft drinks, Doc? Mga tanong ako sa... Doc? Uy, ginoo ko. Best in question So, niya. mas nindot ang tubig. Ang kung mo ganis lang, makatabang sila remove mga toxins sa atong tinai. So, dili mo pinil mga toxins, magpapinil na mo gan siya sa forma of mas mo-attract with cancer cells, mas risk mo forma cancer. So, nani siya sila na fiber fluids, mas limpyo sulod. Okay. The other thing is also mas minus mo kaon ani mga red meat. So sa may red meat karne sa baboy, karne sa baka. No? So, Doc, hinahinayan lang siguro. Yeah. Wa pa ko kabuti na kay usually sige. mao na mga istorya ng pasyente musudo na budlat lang maka kay Mura siya ko pasyente. kuan man gud ka mga Pinoy ta. Ang joke na ako is, we would rather die than diet. No? That's the point sa mga doctor. So, di ko mo gamit po ang ngayong diet sa pasyente kay lisod kinapaminahon. Murag matay na lang nito kaysa... Di may kakaunog yung ana. So, sa garan akong sa pasyente, mag-abot lang ta kanang minusan ng ato. Pero ingon natin kadaan, bisag kung saan ako ingnon minusan, ang ginunas pasyente, bawal, di mo ko pinagkaon nani, kanang, ay, undang na akong kinabuhi, anak ko, minusan lang na to. And then I bring them back for follow-up. Okay. 2 months, 3 months, kumusta na itong pananaos kaon, kay feeling mo gana expected, binigyan na ito, lista na habits overnight. Okay, tuwa na gano'y lifestyle. No? So,
i-kuan lang, nahinay lang i-kuan, kanang Adjust them, right? Oo. Usually, ang akong apason is kung sa'y pananaw sa pasyente, bakit mas kaon sa kay kung dili makahuna ang pasyente na ay need na mag-ilis, mas maglisod tagabante. Kanang ang willingness to adjust sa doctor. Mo na ang kanang drive. But moderation is not stop good totally. So it's a lifestyle change. Ang akong ganama i-relate sa pasyente is we, the doctors, are here to help you achieve your goal. Nga, dili ni nga imong stereotype nga igura may makasama sa pasyente. We will work together. Teamwork ni siya. No? Apil ang pasyente sa team. No? Dili lang siya lang gadawat sa tanan mga recommendation. So, it takes two to tango. Yun na ang pasabot to. So, ano din ni Doc Hurley? Sa imong side, Doc, what are the other ways to prevent kining colon cancer? Okay, so, since na discovery man nato or nastorya nato ganina nga ang risky lifestyle behaviors such as your smoking o alcoholic beverage drinking nandun siya role no, sa development sa colorectal cancer. So siguro anak ka part, siguro kung pwede stop na siguro if patients are mga vices. And then of course regarding sa overweight, siguro may mga exercise, no? Fit. Oo, so, pero murag lisod lagi siguro karon di ba? For the past 2 years siguro, naras balay, so sedentary ra tayo, pero still try to balance it. So, the last question for today's episode, second to the last question. So, what do people need? What do people need to do if they have a high risk of developing colon cancer? And saan may pagkabawag ko high risk ka sa kanina? Usually, high risk is na ikaliwa. Okay. Mga ang first thing akong pangutan ko na Sa genetics. Although, kailangan mo pa-mount mo sa pasyente na genetics is only 10%. So, 90% of people with colorectal cancer, wala na sa ilang kaliwa. So, that's why screening is very, very important. Siya. So, wala siya. Kung na-ay changes sa ilang gibati, na magigkuhan ka na in terms of tawag natin bowel habits, sa diskarga, sa hitsura sa hugaw gawas, kung nainin sa hitsura, kung kasi na-extend na kita na dugo. So, saan siya sa symptoms na we have to take action? Take action, consultation. It may not be colorectal cancer, but better naman to find out kung sa siya is a peace of mind is priceless. True. Peace of mind is priceless. Nindot na quote to. Nagkakagindot na quote to dito. Ito yung joke ganina. Ako na ipang take note na especially sa pagpa-check up yun sa ito ang mga family members. And are we done with the conduct sa imong side? Yeah. High risk? Let's go to Dr. Lynn. Siguro more of awareness nang jud siguro. Okay, because sometimes ang uban man gud pasyente kay ay halang mo ana magbugo na ana gani, so it's late na ba, so sometimes ni jud ma-pay ang prevention jud sa kanang rather than sa treatment na jud sa late stage na. Just ako yung question lang ako. Kasi may like symptoms na more dapat ma-heighten sila gamay or ma-alarm na sila na ano sila yung experience. Although, basin dili na siya sa colorectal cancer or anything, ito may symptoms na mura ganit. Basin po din siya yung basin dili or itong giingan mo gamin na doon. So, what are these symptoms? The other symptoms sige kaniwang. Okay, nagadaol. Nga wala nang kituyo. Okay. Wala ka na diet, wala ka. Pasangin lang na ba dahil stress? Oo. Na-stress yung sobrang nadaot. Pero lahi na di ay. Yeah, lahi na. So, buwan ka na. May bawaan, di man mo kinahanglan ka patimbang. Okay. Is mabantayan sa mga kauban nimo sa trabaho or sa palaywin. Dapat lagi ka or mabantayan nimo huwag ang hawak sa pantalon. Sometimes that's good news, sometimes it's not good news. Not sure. Ito, we mentioned na maybe mga kita ko na yung pelain yung diyan, hindi mo masabtan, nag-try na kagana na
pwede kuha ko na gawas ng konsulta sa doktor. Kanang haplas na try na nila. Hikot na kabigis. Bito yun na, Dok. Anyway. And Siya. then, So those are some of the warning signs nga kuha ka na di ba yung colorectal cancer dan pero konsulta na doktor. Okay, mas maayo mahibawan kaysa wala na tayo mabuhat or mahal na kayong pagtakpal. Dr. So, sama sa gingon ni Doc, usahay po, lahi ang bation sa pasyente, depende kung asa po dapat nagtubog ba. So, in kaso sa right side siya, ang mabantayan is pagluya lang, tubod kay hindi na dugo, kay anemic na di ay to, no? So, siguro po sa mga, if naadod sila yung mga annual check-up, nabantayan nga anemic na sila sa ilahang CBC, bubo ilahang hemoglobin, no? So, it's one step na for starting colorectal cancer screening, no? And then, if diri punta sa laing parte siya nagtubo sa may wala, so katong lisod naglibang, butog na tiyan, usahay ilahang kain, mura na lapis kanipis, or kanang tae sa landing, then most especially, anong ma-alarma sila is, anong nanay dugo, So, hindi ka maabot diha dapat supposedly, diba? So, dapat you have to have the screening as early as 40 years old kung kaliwat at 45 o kung pinagkaayo ang mga clinics. Bisa na nagdili 45, bisa na ka nang consult lang, di ba ka ng doc? Ano yung nabantayan sa kusap? Okay na overthink sa health? Yes. Diba? Kasi sa love life. Sakto ka doc? Yes, Sakto. maod yun. Diba? So, di man ka masabtan kung false alarm lang. Bitaw. Pero mas maayo. Inasan sila yung thinking ko doon sa doc na, ay, dito mo tutugturi, kasi ingnan na ito nagsakit, ramagod na yung mutiyan, uwi ka ayaw ka. Okay rin ng OA ka sa health. Mura yun ang maingon sa mga doctors. Di ba kayo, mas willing magpunta mo help sa mga tao na kanang aware. Di ba, doc? Kasi sa yun result niya siya tabangan. So before we let you guys go for the first episode, can you give our viewers some reminders or message about colorectal cancer? Ladies first. Sige, so again, no, colorectal cancer is a serious na medical condition. So overall, Jud, siya ang top 3 sa mga lalaki na most common cancer globally, worldwide. And then sa mga babae, it's the top 2. So please, don't be scared, no? If you huwag pa-consult for any conditions related sa inyong tiyan, or mas dili lang dun sa tiyan o tinae, but overall, general check-up. So, ang importante maibawaan, ang colorectal cancer, pwede ni siya ilikay, preventable ni siya. Kaya kung magpa-check up ng tadaan, kanang yearly check up, at doktor, general check up, bisag wala tayo gibati. Especially akong gihuna manggod mo, tayo gibati, okay ra siguro ta, anak, no? Di man ingon ana, pirmi sa tanang tao. So, sumay na lang na magpa-check up tadaan, kaysa na ay makitabo. Although, maimta, bisag na-diagnose ka na colorectal cancer, napatay mabuhat. No? Dili maingon sa kadaghan sa mga kaso, di man maingon na wala tayo mabuhat. So, naapa. Naapa and daghan pa kung we have it checked early. Yes. There you have it. Thank you so much, Doctor, sa among first episode for Maayong Adlaw, Doc. I had so much fun and I had so much insights. I hope atong mga viewers natin mga kasiloy diha also had a lot of things na nakatunan sa ato ang first episode, atong comeback episode sa Maayong Adlaw, Doc. So, thank you again, Doc Liu and Dr. Lin for joining us for our first episode, and we'll see you soon. So, from the province of Maayo, which in Cebuano means be well, discover a new healthcare experience in Cebu at the hospital at Maayo. So again, mga kasiloy, and to all our viewers, this has been your host, Aimee Chica of City and Digital, and I hope you enjoyed and learned a thing or two from today's episode. So, to know more about the hospital at Maayo, head over to their Facebook page at the Hospital at Maayo or their website at www.thehospitalatmaayo.com or call these numbers below. See you guys again next time.